ডিমা হাসাও বাঁচাও। দেবলাল জলদি রিজেন দাও। দেবলাল জলদি রিজেন দাও। দেবলাল গর্বসা রিজেন দাও। দেবলাল গর্বসা শামসা রিজেন দাও। देवलाल खिमजुंगा रोल नहीं चलेगा। देवलाल खिमजुंगा रोल नहीं चलेगा। देवलाल खिमजुंगा रोल नहीं चलेगा। हिमाचल में खिमजुंगा रोल नहीं चलेगा। हिमाचल में खिमजुंगा रोल नहीं चलेगा। हिमाचल में सिंडिकेट नहीं चलेगा। हिमाचल में सिंडिकेट नहीं चलेगा। हिमाचल में सिंडिकेट नहीं चलेगा। देवलाल हटाओ, डिमा हासाओ बचाओ। आज हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस के सामने इसलिए गैदर हुआ है क्योंकि हमारा बहुत तकलीफ़ है। तकलीफ़ बोलने से तो ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ वेरी 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 लॉन्ग। हमारा डिमा हासाओ का पॉलिटिकल सिनेरियो एक खुला किताब जैसा हो गया है, जिसको कोई अभी पढ़ नहीं रहा है। प्रॉब्लम सभी को मालूम है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, क्योंकि डरता है, बोलने से डरता है। आज हम लोग यहाँ बारिश में ऐसा गैदर हुआ है। ये बारिश नहीं है, हम सब लोग का, मेरा भाई का, मेरा डिमासा जितना हम लोग का बीजेपी सपोर्टर है, उन लोग का आंसू है, उन लोग का आंसू है। यह जो बारिश दिया है, मूसलाधार बारिश दिया है, वो बारिश नहीं है, हम लोग का आंसू है। क्योंकि हम लोग का तकलीफ़ है, तकलीफ़ की वजह से हम लोग का आंसू निकला है। तो ये भगवान का सपोर्ट है हम लोग का साथ, जो आज बारिश दिया है। आज हम लोग बारिश के सामने यहाँ प्रदर्शन किया है। कल अगर तूफान आएगा, तूफान के आगे भी हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। कल अगर हम लोग का धूप देगा, धूप के सामने भी हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हम लोग का जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होता है, तब तक हम लोग को ऐसा ही आंदोलन जारी रखना होगा। बिकॉज इट इज़ आवर राइट, हम लोग का राइट है ये। यहाँ पे जितना भी नारा लगाया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट से लेके, स्टूडेंट स्कॉलरशिप से लेके, हमारा डिक्टेटरशिप रूल से लेके, जो सिंडिकेट चल रहा है, वो कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और किसके लिए चला रहा है। हमारा डिमा हासाओ वासी यहाँ जितने भी आए हैं, क्या वो लोग यहाँ मज़ा लेने आए हैं? मज़ा लेने तो कोई नहीं आया है, मज़ा लेने कोई नहीं आया है, अपना तकलीफ़ की वजह से आया है। हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक फेमस एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आज डिमा हासाओ में किस चीज़ को दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है? नहीं ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ही नहीं। सबका साथ, सबका विश्वास उसी का हो रहा है जिसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। और विश्वास बोलने का चीज़, विश्वास तो किसी को और है ही नहीं अभी, और विश्वास नहीं है बोल करके आज हम लोग यहाँ रास्ते पे उतरना पड़ा है। हम लोग तो काउंसिल गेट के आगे प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से यहाँ डीसी ऑफिस के सामने हम लोग बैठना पड़ा। बैठ के भी हम लोग यहाँ से हमारे असम प्रदेश के जो प्रेसिडेंट सर है दिलीप सैकिया जी, हम और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उसको हम लोग यहाँ से मैसेज पहुँचाना चाह रहा है कि अगर तुरंत इसका समाधान नहीं निकाला गया तो शायद आने वाले चुनाव में, आने वाले 2026 के चुनाव में बीजेपी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ मेरे तरफ से, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरे तरफ से इफ़ इस चीज़ का अगर सोल्यूशन नहीं हुआ, बीजेपी का वोट मेरे तरफ से नहीं जाएगा, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग का दुख है, हम लोग का यहाँ पे तकलीफ़ है, इसलिए हम लोग यहाँ गैदर हुआ है। वरना हम लोग का कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर कुछ बोलने को। आज 30 जून तारीखत आमी डिमा हासाओर जो तलर माने बुथ लेवल जो कार्यकर्ताबिलाक आमी आज इयाते डिसि अफिस सन्मुखत बहिब लगা আছে। कारण एटुई হয় যেটো आमार डिमा हासाओर 9 বছর ধরে যেটো आमार बीजेपी सरकार चलार पिछतो आमी जे जलर थलर जे गाँव लेवल जो कार्यकर्ताबिलाक আছে, যিবিলাক গরিব দুখীয়াবিলাক যিবিলাক আঁচনি চৰকাৰৰ যেটো আঁচনিবিলাক পাবলৈ আছে, এইবিলাক নাপায়। কিয়নো আমাৰ যেটো এনসিল অটোমোবাইল কাউন্সিলৰ যেটো সিএম ডেভেলপ গলচাজি এইটো এনেকৈ চলি আছে, যেনেকৈ নিজৰ মানুহবিলাকক এই দি আছে।
যিবিলাক স্কিম হওক কিবা কণ্টেক্ট হওক যিবিলাক হওক সেই গোটেইখিনি নিজৰ মানুহ নিজৰ ফেমিলিৰ ৰিলেশ্যন থকাবিলাক মানুহবিলাক দি আছে। আমাৰ গৰীববিলাক যিবিলাক আঁচনি পাবলৈ দুখীয়া আছে তেখেতক নিদিয়ে। এইকাৰণে আজি ইয়াতে আমি বহিব লগা হৈছে। আৰু কাৰণটো আৰু কথাটো আছে, খালি এইটোৱেই নহয়, কণ্টেক্ট হওক ছাৰ্ভিচ হওক আৰু তাৰপিছত চিণ্ডিকেট, তাৰপিছত লেণ্ড এনক্ৰচমেণ্ট, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কাৰণ আছে, এইকাৰণে আমি আজি ইয়াতে বহিব লগা হৈছে। একচুৱেলি আমাৰ যিটো বিজেপিৰ নীতি-নিয়মটো এনেকুৱা নাছিলে, কিন্তু আজি আমি ইয়াতে আহি আমি ইয়াতে বহিব লগা হৈছে কাৰণ এই যে ডেভেলপ কলেজৰ যিটো চিণ্ডিকেট ৰাজ, যিটো দাদাগিৰি যিটো, এইটো মানে বন্ধৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বহিব লগা হৈছে। আৰু আমি ইমান দিন বিজেপিত কাম কৰিলোঁ, ইমান কাম কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শটো এনেকুৱা নাছিলে। তেনেকৈ লাষ্ট যিটো MSC ইলেকশ্যন হৈছিলে, MSC ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো আমাৰ যিটো বিজেপি কেণ্ডিডেট যিকেইটা 7টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত বিজেপি কেণ্ডিডেট দিছিলে, কিন্তু এই কেণ্ডিডেট বিজেপি যিটো টিকেট দিছিলে, এই মানুহবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাক আমাৰ ডেভেলপ কলেজৰ লগতে মিলা মানে ইমান ভাল ৰিলেশ্যন নাছিলে। এইকাৰণে তেখেতৰ বিজেপিৰ টিকেটৰ কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত নিজৰ মানুহবিলাকে সেই মানে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিছে, মানে কণ্টেষ্ট কৰাইছে। তাৰ ওপৰতো বহুত পইচাখিনি মানে দিলে। এনেকুৱা আমি মানে কিবা হৈ গ'ল, পাৰ্টিটো এনেকুৱা হৈ গ'ল। এইকাৰণে আমি ইয়াতে বহিব লগা হৈছে। কিন্তু আজি আমি ইয়াতে বহাৰ পিছত যদি আমাৰ বিজেপি বা চৰকাৰে যদি কোনো ষ্টেপ নলয়, তেনেহ'লে আৰু পিছৰ দিনত আৰু এতিয়াতকৈ আৰু ডাঙৰকৈ আমি আন্দোলন কৰিম বুলি আমি সকীয়াই দিছোঁ। নহ'লে ইয়াতে আমি মানে বিজেপিটো আৰু বচাব নোৱাৰিম, এনেকুৱা আমি অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া। আপোনালোকে মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আহিছে, আপোনাৰ চবকে ধন্যবাদ। মই হাতীকালি সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত ধাৰণা দিবলৈ। আমাক কিয় আহিছে, মই ইয়াত বিল চিল একো পোৱা নাই, আৰু যিমান গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিছ পাব লাগে গাঁৱৰ মানুহ আৰু বিজেপি ৱাৰ্কাৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ এইবিলাক বিল পাব লাগে, আমাৰ হাতত পূৰা বিল লৈ পেলাই মই ঘূৰি আছোঁ। আমাৰ এবাৰ এটাও বিল হোৱা নাই। ইয়াতে কমপ্লিশ্যন ৰিপৰ্টো আছে লগত, মানে ইঞ্জিনিয়াৰ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ চব চাইন কৰি দিছে কমপ্লিশ্যন ৰিপৰ্টত, তেতিয়াও বিল দিয়া নাই। সেই তাৰ মানুহ নহয়, মই বিজেপিও ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লেও এই ডেভেলপ কলেজৰ মানুহ নাই কাৰণে নিৰঞ্জনৰ মানুহ হৈ আছে। মই এইটো কাৰণে আমাক বিল দিয়া নাই। আৰু যোনটো হিমন্ত কেম্প্ৰাই এটা আছে নাম, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট, সি আগত ফাইনেন্সিয়েলি তাত ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ মানুহ পঠাইছে হাতীকালি। আৰু এইপিনে খালি আমাৰ সমষ্টি নহয়, আৰু বেলেগ বেলেগ সমষ্টি বহুত আছে, সেইখিনিও ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ নিজৰ মানুহ পঠাইছে। আৰু CDC চেয়াৰমেন এইবিলাক দি দিছে সিহঁতৰ মানুহক, ভাইচ চেয়াৰমেনো সিহঁতৰ মানুহ। আৰু আমাক যোনটো আগত পুৰণা বিজেপি আছিলে, এইটো বিজেপিৰ পৰা চব হাতাই দিব, কমিটিৰ পৰা আউট হৈ গ'ল, কমিটিৰ পৰা নাই। এতিয়া নতুন মানুহ চব সোমাই আছে। আগত যোনটো এইটো কেঞ্চি মাৰ্কা আছিলে, কেঞ্চি মাৰ্কা কংগ্ৰেছত যোনে ভোট দি আছে, সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিছ কাউন্সিল, আমাৰ ডিমা হাছাও কাউন্সিল ফেচিলিটিছ সিহঁতৰ পাই আছে, আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ সিহঁতে বিল সিহঁতৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমাৰ বিজেপিৰ যোনে ভোট দিছে সিহঁতৰ বিলো নাপায়। এইটো কাৰণে আপোনালোকে যিমান ইয়াত আহিছে, আজি বৰষুণ টাইমতো ইমান মানুহ আহিছে, আৰু ৰাস্তাত বহুত মানুহ জামত ফাঁচি গ'ল, এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে পিছফালে লাহে লাহে চব আহি আছে। এইটো কাৰণে আপোনালোকে বিজেপিত থাকিবলৈ লাভ নাই। টোটেলি আপোনালোকে এইটো আজি জুনৰ 30 তাৰিখ হয়, জুনৰ 30 তাৰিখ অহা জুলাইৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি এইটো প্ৰব্লেম যদি চল্ভ নহয়, তো আমালোকে টোটেলি ৰিজাইন দি দিব। দেৱলাল অকলেই থাকিব বিজেপিত, সি অকলে বিজেপিত ভোট দিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।